May pa imo na iposo na imo ang things dito lang ka sa imong car. Yeah, iyosan na to. Wala ka ta 1040. Naman na agihan na dito sa liwan, di ba? Yes. 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 Yeah, how do I look like? Pati ito sa kunang sa... Good morning, everybody. Sige, good morning, everybody. Kamusta tama? Good afternoon, everybody. So we're still at J Park. J Park Water Resort. Ano sa siya? J Park Resort. What's the name? But completely. J Park Resort. J Park Island Resort. What did I share your complete name of the place? And your Kuya Rap was asking, what does J stand for? Japanese Park. It's a Japanese park. I think this place is probably owned or rented, leased by Jurassic Park Island. So later on, we're gonna be seeing some dinosaurs. And actually, you're already looking at a dinosaur. You're watching at one of the dinosaurs right now. A T-Rex, transgender Rex. So good morning, everybody. We are celebrating Synchrony's Family Day 2026. I'm right here with my two of my nephews and my niece. Right there, you say hi, everybody. Ohayo gozaimashita. Watashi no Maroto Rorofu Anjali desu. Korean, delivery. Yoroshiku Korean. Most of the people here are Korean. Japanese man ni. Watashi no Japanese man ni. Japanese is like konnichiwa. Konbanwa. Mijin Issei. Huh? 21 ba? 21 years old. Watashi no Mijin Issei desu. Nakalimutan ko. Kalimutan ka. Yoroshiku Sana ang Japanese onegaishimasu. anime, wala kalimutan ka. Ang dami mong dry clothes lang, o ibutang din eh. Dili magilis mo ko. Yan na. Oh, Release mo ko dito sa ilang CR. nakakampi Ay, basta ganahan ko kuha. Wala di off ni mo? Oo, unang dala ko. Loy, ganahan ko mag-drop kasi mong bag. Ito lang sa sakinan ni Auntie. Okay. Maligo ta right after the lunch. Okay. Ulakaw na ko mga alas 5 Auntie. Alas 5 ka Bulacan? Yeah. Okay. So, dugay pa man ang oras. So, ano kayo paggali ako? I think na mo ulit ako. You don't think? You don't think, you thought. Ay. Bisyo. Uy, ulit na itong mga towel later ha. Ayaw dyan, pangwana yung mga towel kayo. Or else, sila na ako makuha akong kuan. Ako ang ID. Wala ayaw na guwadaan ninyo ang towel.
Di na ta maglakaw-lakaw pa ta. So, maglakaw-lakaw ta na. Asa sa lakaw-lakaw? Wala ko eh, marag na adventure naman nato tanan. Kita Uloy, wala pa ta katuyok. Dito ay, wala pa ta katuyok dito. Aw, dito tagikan? Dito tagikan? I think so. Dili tagikan. Mo ba? Dito pagikan. Dili tagikan. O, dili ta dito niya. Asa mo to siya agi? So, Wala dito. mo diliko. So, dili, wala pa ta kaari na rin. So, nga to ta dito na. Sa tissue. Ang, Wi-Fi. Ano kay Wi-Fi? Na ko Wi-Fi pero di sa kumukuha. so, magsuloy-suloy sa may guys. Okay. Lain sa kayo. Sige mga paglingkot. Ano? Hydraron ta. Alright, that should cut my video short for now. See you all later.